Buenos días a todos, Dios les bendiga. Le habla el pastor Luis Felipe Jaramillo en este servicio dominical. Good morning, God bless you. And Jessica Romero speaking in this Sunday service. Le damos la gracia al Señor por que usted está con nosotros. Le damos la bienvenida a los hermanos, amigos y familiares que se conectan. We give thanks to the Lord because you are with us, and we give the welcome to friends, family members, and brethren who connect with us. Y quiero comenzar adorando al Señor con Éxodo capítulo 15, verso del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron: cantaré yo a Jehová porque él se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y el jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo le alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. And I want to start worshiping the Lord with Exodus 15, 1-4. Then sang Moses and the children of Israel this song unto the Lord, and spake, saying, I will sing unto the Lord, for he hath triumphed gloriously. The horse and his rider hath thrown into the sea. The Lord is my strength and song, and he is become my salvation. He is my God, and I will prepare him an habitation. My father's God, and I will exalt him. The Lord is a man of war. The Lord is his name. Pharaoh's chariots and his host has he cast into the sea. His chosen captains also are drowned in the Red Sea. En esta mañana le damos la gracia al Señor por su presencia en medio de nosotros. This morning we give thanks to the Lord for his presence amongst us. Aunque estamos usando estos medios, estamos reunidos en su nombre y le pedimos a él que se manifieste. Even if this is the medium we are using, we are asking him to manifest amongst us. Tocando nuestras mentes y corazones en esta mañana. Touching our mind and our hearts in this morning. Quiero darle la gracia al Señor por las ofrendas y los diezmos de esta semana y bendecirlos en esta mañana. I want to give thanks to the Lord for these offerings and tithes and bless them this morning. Señor, bendecimos las ofrendas, los diezmos de cada uno de nuestros hermanos que con fe lo han hecho. Lord, we bless the brethren that with faith have given their offerings and their tithes. Y te pedimos que bendigas su economía. And we ask you to bless them financially. Que todo lo que hagan prospere. That everything they do prospers. Porque tú estás con ellos. Because you are with them. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. En esta mañana el mensaje se titula Despiértate, vístete, sacúdete. In this morning, the message is called Wake Up, Get Dressed, and Shake Off. Levántate. Rise up. Para que llegues a tu potencial. So you can reach your potential. Y vamos a leer Isaías 52, verso 1 al 2. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello y cautiva, hija de Sión. Isaiah 52, 1-2. Awake, awake, put on thy strength, O Zion. Put on thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city. For henceforth there shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean. Shake thyself from the dust. Arise and sit down, O Jerusalem. Loose thyself from the bands of the neck, O captive daughter of Zion. Esta palabra le habla el Señor a Israel, su pueblo. In this word, the Lord is speaking to Israel, his people. Le dice que despierte.
He's telling them to awake, que se vista de poder, to get dressed with power, que se sacuda el polvo, to shake the dust off themselves, que se levante. to rise up. Y esa es la palabra que en este día quiero compartir con cada uno de ustedes. And that's the word that in this morning I want to share with each one of you. Quiero comenzar hablando de lo que es destino. And I want to start talking about what is destination. Destino es determinar a algo de antemano. Destination is to determine something beforehand. Es designar a alguien para un fin. Is to designate somebody for an ending. Es algo que está preparado para nuestro futuro. It's something that is prepared for our future. Es lo que Dios ha ordenado para que desarrollemos. It's what God has ordered for us to develop. En otras palabras, es lo que está escrito en sus libros acerca de nosotros. In other words, it's what's written in his books about us. Salmo 139, verso 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Psalms 139, 6. 16. 16. Yeah, 16. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book, before one of them came to be. De manera que todo lo que Dios ha dicho está escrito, todo lo que va a pasar con nosotros. Therefore, everything that the Lord has says, everything that is written, that is going to happen with us. Pero hay un problema. There's a problem. Aunque es un designio divino, Although it's a divine destiny, nosotros tenemos libertad para decidir. we have the freedom to decide. Y podemos decidir entre el propósito y el destino que Dios tiene, We can decide between the purpose and destination that the Lord has for us, o coger nuestro propio camino. or take our own way. Por eso, ¿qué sería propósito? Therefore, what would purpose mean? La razón por la cual fui creado, The reason for what we were created. el plan con que fui creado, The plan for of how I was created. la programación, el diseño para mi vida, The programming, the design for my life. la evidencia de que hay un propósito de Dios en ti, The evidence that there's a purpose of the Lord in you es que estás vivo. is that you're alive. Caminar en lo que Dios ha dicho Walking what the Lord has says puede provocar que ni la muerte pueda llegar antes de tiempo. can provoke for death not to come before time. Y le voy a dar un ejemplo. And I will give you an example. Tenemos al apóstol Pablo, We have the Apostle Paul, que estaba caminando de acuerdo al propósito divino. who was walking according to the divine purpose. Y lo apedrearon, And they stoned him. lo dejaron muerto. They left him for dead. Dice la Biblia que subió al cielo, dio un tour en el cielo. The Bible says that he went up to the heavens and he gave a tour in the heaven. Y Dios le dijo, no, todavía no es tiempo. Debes de regresar a terminar con el propósito de tu vida. And he went to the heavens and God told him, no, it's not your time yet. You must finish with the purpose of your life. Le he hablado acerca del destino y propósito, I have spoken to you about destiny and purpose. pero hoy quiero enfocarme en el potencial. But today I want to focus on the potential. Es la habilidad dormida. It's the dormant ability. Es el poder almacenado. It's the stored power. La fuerza sin explotar. The strength that hasn't exploded yet. Éxito sin usar. The force that hasn't exploded yet. And success, Talentos escondidos. hidden talents. Y las capacidades ocultas que están dentro de ti.
and the hidden abilities that are within you. Todo lo que yo puedo hacer, pero que todavía no he logrado. Everything that I can do, but I still have not yet done. Todo lo que yo puedo ser, pero todavía no he llegado. Everything that I can be, but I still have not reached. ¿Sabe cuál es el lugar de mayor potencial en cada una de nuestras ciudades? Do you know what's the greatest place with the most potential in each of our cities? Donde quiera que usted me esté viendo, Wherever you're watching me from, hay un lugar en su ciudad que es el de mayor potencial. there's one place in your city which has the most potential. Es donde más potencial junto está en esa ciudad. It's where there's the most potential together, Y se llama el cementerio, and it's called the cemetery. porque la mayoría de la gente muere sin explotar su potencial. Because the majority of the people die without exploding their potential. Si no me creen, If you don't believe me, los científicos dicen que usamos nada más el 10% de nuestro cerebro. the scientists say that we only use the 10% of our brain. Eclesiastés capítulo 10, verso 7. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Ecclesiastes 10:7 says, I have seen slaves on horseback, while princes go on foot like slaves. ¿Qué significa esto? What does this mean? Personas que tienen la posición de príncipe, People who have the position of a prince, pero andan a pie, but they walk on foot porque el caballo representa el potencial. because the horse represents the potential. Estos príncipes están desconectados de su potencial. These princes are disconnected from their potential. Tienen el título, They have the title, tienen el reconocimiento, they have the recognition, pero están caminando por debajo de su potencial. but they are walking under their potential. Cuando alguien no usa su potencial, When somebody doesn't use their potential, entonces vendrá otro y tomará tu caballo. then somebody else will come and take your horse. Alguien está usando tu caballo. Somebody is using your horse. Alguien está usando tu potencial. Somebody is using your potential. ¿Sabe cuál es el peor problema? You know what the greatest problem is? Que nos enfocamos en el potencial de los demás That we focus on others' potential. y deseamos ese potencial que tienen los otros. And we desire that potential that others have. Y eso no nos permite ver y explotar el que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. That doesn't allow us to see and explode what God has put in us. ¿Sabía usted que nuestro potencial puede ser una gran bendición? Did you know that our potential can be a great blessing? Pero también puede ser nuestro peor enemigo. But it can also be our worst enemy. Pregúntenle a la parábola de los talentos. Acts to the parable of the talents. Preguntémosle a ese siervo que se le dio un talento, Let's ask that servant who was given one talent, pero no lo usó. but he didn't use it. Era su potencial. That was his potential. Y cuando vinieron a pedirle cuentas, ese talento lo acusó. And when they came to ask him about it, that talent accused him. O sea que tenemos un gran potencial en nosotros. Therefore, we have great potential in us. Pero si no lo usamos, But if we don't use it, nos acusará. it will accuse us. Quiero darle los enemigos del potencial. I want to give you the enemies of potential. El primer enemigo de nuestro potencial es el éxito alcanzado. The first enemy of our potential is to reach success. Porque tendemos a que cuando logramos algo, pensamos que ya terminamos. Because we tend that when we get to our goal, we think we're done. Y se estancan. And we get stuck. Personas
se gradúan en el instituto bíblico y ya dicen, me gradué y ya no hacen más nada. People graduate from the Bible Institute and they say, okay, I'm done. Personas logran algo en su vida y piensan que ya terminaron. People reach something in their life and they think that that's it, they're done. Hay otras personas que se la pasan hablando de los logros del pasado. There are other people who stay talking about their success from the past, Hablando de lo que pasó con ellos hace años atrás. speaking about what happened to them years ago. Debemos de estar hablando lo que Dios va a hacer hoy. We should start to speak about what the Lord is going to do today. De manera que sabe lo que yo siento hasta el día de hoy. Therefore, do you know what I feel until today? Que estoy apenas practicando y entrenando, preparándome para lo que viene. That I'm just recently practicing and preparing for myself preparing myself for what is to come. Lo alcanzado no es tu potencial. What you reach is not your potential. Lo no logrado es nuestro potencial. What we have not reached is our potential. La segundo punto o segundo enemigo de nuestro potencial The second point or enemy of our potential es la falta de fe. is lack of faith. La falta de fe nos lleva al temor Lack of faith takes us to fear. y el temor paraliza el potencial. And fear paralyzes the potential. La fe es la que hace que, como Pedro, que se tiró de la barca para caminar sobre el agua. Faith is what makes like Peter, who threw himself out of the boat and started to walk on water. Pero el potencial es poder caminar sobre el agua y ahí necesitas seguir creyendo. But the potential is being able to continue to walk on water, and that's where your potential is needed. Muchas veces no nos lanzamos en el potencial porque tenemos temor a las críticas. Many times we don't go to our potential because we're scared of the criticism. No importa lo que digan de ti. It doesn't matter what they say about you. Yo me he formado una idea que me está ayudando. I have formed an idea that is helping me. Que hablen todo lo que quiera de mí. They can speak all they want of me. Mientras están entretenidos en esto, As they're entertained in this, yo aprovecho mi tiempo para mejorar I take advantage of my time to better myself y desarrollar el potencial que Dios puso en mi vida. and develop the potential that the Lord put in my life. Hay gente que se va a presentar delante de Dios y le va a decir, no, es que me criticaron. And there are people that are going to present themselves to God and say, no, they criticized me. Es que hablaron mal de mí. They spoke bad about me. Y Dios le va a decir, y eso es suficiente para que no explotaste el potencial. And God is going to tell them, is that enough for you to not have exploded your potential? Tenías mi presencia. You had my presence. Eres templo del Espíritu Santo. You're a temple of the Holy Spirit. Tenías la palabra. You had the word. Tú me vas a decir que te detuviste porque tenías miedo al fracaso. You're going to tell me you detained yourself because you were scared of failure? ¿Sabe cuál es el peor fracaso? You know what's the greatest failure? No intentarlo. Not trying. A mí me van a criticar por la corbata, They're going to criticize me because of my tie, por el traje, because of my suit, por el recorte de pelo, because of the way I cut my hair. si tengo bigote o barba. If I have a beard, No importa lo que yo haga, algo van a decir. it doesn't matter what I do, they're going to say something. Lo que tengo que es concentrarme en el potencial que Dios ha puesto en mi vida. What I have to do is concentrate on the potential that the Lord has placed in my life. Si tienes miedo a las críticas, If you're scared of criticism, te quedarás estancado y nunca lograrás tu potencial. you will stay stuck and you will never reach your potential. El tercer enemigo de tu potencial es la manera en que interpreto las cosas que me rodean.
The third enemy of your potential is the way you interpret the things that surround you. Y peor aún, la percepción que tengo de mí mismo. And even worse, the perception I have of myself. En otras palabras, para poder desarrollar el potencial, primero tengo que cambiar en mi manera de pensar. In other words, to develop my potential, first I have to change the way I think. Los pensamientos viejos, Your old thoughts, las tradiciones y conceptos, tradition and concepts, las ideas inadecuadas. inadequate ideas. ¿Saben lo que han hecho? Nos han quitado ese caballo en el que tenemos que estar montados. You know what they have done? They have taken away the horse in which we have to be on. Hoy todavía hay personas que piensan que Dios los enfermó. Today, there are still people who think that God made them sick. Eso es totalmente contrario a la palabra de Dios. That is completely contrary to the word of the Lord. La Biblia dice que murió por nuestras llagas, fuimos nosotros curados. The Bible says that he died for our illnesses and we were healed. Mire, Jesús tuvo muchos enemigos cuando se apareció en la tierra, Look, Jesus had many enemies when he appeared on earth, pero nunca le colocó la mano a alguien y dijo, recibe enfermedad. but he never placed his hands on somebody and said, receive sickness. Lo único que hizo fue quitar la enfermedad. The only thing he did was heal, take away the sickness. Hoy hay gente enferma, enojados con Dios. Today, there are sick people angry with the Lord. Y si revisáramos un poquito, posiblemente fue su estilo de vida y su manera de vivir que le enfermó. And if you revise a little, you will realize that it was your style of living that got you sick. Otros piensan que Dios los quiere pobres. Others think that God wants them poor. Pero la Biblia dice que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. But the Bible tells us that he wants us to be prosperous in all our things, just like our soul prospers. Otros dicen, no, es que Dios no me escogió a mí. Others say, no, the Lord didn't choose me. Yo no tengo nada que dar. I have nothing to give. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. The Bible says that the Lord does not make an exemption of people. ¿Saben lo que le ha gustado al enemigo es mantener a la iglesia aislada de la sociedad? You know what the enemy has liked? To keep the church isolated from society. Nos ha dicho que todo es pecado He has told us that everything is sin. y que tenemos que aislarnos de los pecadores. And that we have to isolate ourselves from sinners. Eso ha destruido nuestro potencial. That has destroyed our potential. La gente dice que estar en la política es diabólico People say that being in politics is diabolical. y yo estoy de acuerdo And I agree, porque no hay cristianos en la política. because there are no Christians in politics. ¿Cómo va a ser de Dios si todos los que creen en Dios no están ahí? How would it be from the Lord if all those that believe in the Lord are not in there? Si decimos que la política es diabólica, If we say that politics is diabolical, entonces José era diabólico therefore Joseph was diabolical porque fue el segundo después de Faraón. because he was the second after the Pharaoh. Diríamos que Daniel fue diabólico We would say that Daniel was diabolical porque era el consejero de varios reyes. because he was the counselor of many kings. De manera que nosotros tenemos el potencial para brillar en el gobierno, Therefore, we have the potential to be bright in government, en los deportes, in sports, en el arte, in arts, en la moda. in fashion. No quiero dar muchos detalles, pero pregúntese, ¿quién es el que confecciona nuestra ropa? I don't want to give many details, but ask yourself, who's the one that makes our clothes? A veces, bueno, la ropa del hombre casi no cambia, Sometimes the clothing of men does not change. pero cuando yo acompaño a mi esposa a buscar ropa, no encuentra nada, But when I go with my wife to buy clothes, she never finds anything porque no hay diseñadores que crean en Cristo. because there are no designers that believe in Christ. Entonces necesitan los principios de Dios en todas las áreas. Therefore, they need the principles of the Lord in every area.
Sabe, el enemigo sabe que no puede detenernos, You know what? The enemy knows he cannot stop us. pero sí sabe que si logra desenfocarnos, But he does know that if he is able to unfocus us, no llegaremos al potencial. we will not reach our potential. Las críticas, los chismes, las calumnias, Criticism, gossips, las malas interpretaciones, the misinterpretations, es todo lo que él puede hacer para desenfocarnos. it's everything he can do to unfocus us. Porque algo que sí le tiene miedo es que tú logres tu potencial. Because something that he is scared of is for you to reach your potential. Un burro se cayó en un pozo seco A donkey fell in a dry pond, y el burro rebuznaba durísimo porque estaba metido en el pozo. and the donkey will scream, his sound very loud because he was inside the well. Y el dueño dijo, sacar el burro me va a costar mucho. It was a dry up well, and the owner said, to take out this donkey is going to be very expensive. Será costoso y será difícil. It would be expensive and hard. Buscó al vecino He looked for the neighbor, y cada uno con su pala comenzó a echarle tierra al burro para enterrarlo en el pozo. and each one with their shovel, they started to put in dirt to dig in the donkey in the well. El burro comenzó a gritar más duro cuando le caía la tierra. The donkey started to scream louder when the dirt was falling on him. Y se dio cuenta que lo estaban enterrando. And he realized they were burying him. Pero de repente el burro despertó, But all of a sudden, the donkey awoke. se sacudió la tierra He shook off the dirt y se levantó. and he rose up. Y cada que le caía un poco de tierra, se sacudía y se levantaba. And every time a little bit of dirt will fall, he will shake it off and he will continue going up. Cuando se dieron cuenta, el burro salió del pozo, When they realized that the donkey came out of the well, porque lo que hizo el pozo fue sacudirse because what he did in there was shake off, y pararse encima de la misma tierra que le estaban tirando. and rise up in the same dirt that they were throwing him. Hoy te digo, sacúdete de la tierra Today I tell you, shake off the dirt y levántate en lo mismo que te tiraron. and rise up on the same thing they have been throwing at you. No te pongas a pelear, Do not start to fight. no te desenfoques, Do not defocus. concéntrate en el potencial Concentrate on the potential para que logres lo que Dios quiere que hagas. so you're able to reach what the Lord wants you to do. Pero el burro no es el único que ha estado en el foso. But the donkey's not the only one who's been in the well. A Daniel también lo tiraron en el foso. Daniel was thrown in the well. José estuvo ahí. Joseph was in there too. Posiblemente tú has estado en el foso. And possibly you've been in the well. Yo he estado en el foso, I've been in the well. pero he decidido salir, sacudirme y levantarme en esa tierra. But I decided to shake off and get up on that dirt. ¿Sabe? Yo quiero montarme en mi caballo. You know, I want to get on my horse. Tú y yo somos hijos de Dios You and I are children of the Lord, y tenemos un gran potencial. and we have great potential. Tristemente, los que no conocen a Cristo están alcanzando su potencial. Sadly, those who don't know the Lord are reaching their potential. Se están montando en tu caballo. They are riding on your horse. Hoy te invito a que te concentres en el potencial que Dios te ha dado para que te montes en tu caballo. Today, I invite you for you to concentrate on the potential the Lord has given you and get on your horse. En esta mañana, les bendigo. And this morning, I bless you. Y le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. And I give thanks to the Lord for each one of your life. El próximo domingo ya abrimos las puertas del edificio. Next Sunday, we open up the doors of our church, our building. En este momento solamente tenemos cupo para el servicio de las 11 de la mañana. In this moment, we only have space for the AM service. Si usted no se ha inscrito, inscríbase con Jessica, o si no tiene el teléfono de ella,
se inscribe conmigo, me llama o me manda un mensaje. If you have not signed up yet, please send Jessica a message, and if you don't have her number, send me a message. Y como ya nos vamos a ir incorporando, And since we're going to start to incorporate, tendremos menos mensajes en internet bilingües. we'll have less bilingual messages via internet. Vamos a tener el del lunes, el miércoles y el viernes, We will only be having Monday, Wednesday, and Friday bilingües. bilingually. De manera que les veo mañana en la noche. Therefore, I see you tomorrow in the night. Que Dios les bendiga. God bless you all. Amén.